अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। जंगी सूरत हाल आसने बावजूद तेहरान च वत सजावना आमत नवरोज किस इस्तकबाल सवाल जाय पोश लागना आम। इस ब्रोह वादी हिंदन बाजरन मज वुचना आमत रौनक लूकन हिंद बाजरस मज इन सत कारबर लूक सठई खुश। नवरात्रि हिंदिस मौके पे मंदिरन मज वुचना आमत रौनक मंदिरन मज अत मौके पे खसूसी पूजा पाठुक साइंस। तो वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाह इंद्रावी सून दरगाह हजरत बल्ब दौर इंतजाम इकसाम मुकम्मल इंतजाम करने की इंतजामिया दिनानी हिदायत। नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील। पगह नवरोज आलम यानी फारसी लूकन हुंद वरी गछ पगह पे नो वरी गछ पगह पे शुरू तो युदवई पतमो कईहो दो पे अमरीका तो इसराइल तरफ बमबारी ईरानस पे जारी तम बावजूद तेहरानस मज नवरोज किस मौके पे सड़क सजावन यल जन जाय पोश लगित नई वरियुक इस्तकबाल पुरजोश अंदाजस मज कर। Flowers for Nowruz. خسته نباشید. नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज नवरात्रि हंदिस मौके पे लूकन मुबारकबाद पेश करान वोनमुत दोह माय मोहब्बत तो भाईचारक पैगाम दिवान तो अस पज़ यमन दोहन पे यह पैगाम आम करने कोशिश करें। देखिए, आप सबको नवरात्रा की बधाइयाँ और जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आज माँ दुर्गे के पावन पवित्र नवरात्रे शुरू हुए हैं और ये एक ऐसा पावन पवित्र त्यौहार है कि हर बंदे की यहाँ से श्रद्धा जुड़ी हुई है। और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है कि जम्मू कश्मीर में एक कौम ऐसी है जो रोज़े रख रही है और दूसरी ऐसी है जो आज नवरात्रे शुरू कर रही है। और कल ईद है, कहीं ईद बनेगी और कहीं नवरात्रे बनाए जाएंगे। और यही जम्मू कश्मीर और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही हमारा भाईचारा है। इसलिए आज के इस पावन पवित्र दिन पे माँ से मांगा नहीं जाता, माँ के पास अपनी हाज़िरी लगाई जाती है। और मैं सिर्फ अपने बच्चों, दोनों बेटों के साथ यहाँ पे एक पारिवारिक था, यहाँ कोई पॉलिटिकल नहीं, मैं माँ के चरणों में माथा टेकने आया था, अपनी हाज़िरी अपने बच्चों के समेत लगाने आया था। और माँ ने आगे मुझे बहुत कुछ दिया है। अब और मुझे लगता है इतना मांगने की ज़रूरत नहीं और माँ से मांगा जाता नहीं। मांग जानती है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। लेकिन इतना माँ के दरबार में यही ज़रूर बेनती करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन रहे, शांति रहे और जिस भाईचारे के लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है ये भाईचारा हमेशा बना रहे, जिससे हमारी तरक्की भी होगी, तामीर भी होगी और हमारे रिश्ते जो बने हुए हैं वो रिश्ते हमेशा आपस में मजबूत रहेंगे। तो इसलिए इस पावन पवित्र दिन पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को माँ बावे वाली के चरणों से खड़ा होकर मैं अपनी तरफ से, अपनी उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से और मेरे पार्टी के लीडर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की साहब की तरफ से, सबकी तरफ से पूरे सब लोगों को, जो लोग माँ को मानते हैं, चाहे वो देश में हैं, चाहे वो दुनिया में हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हैं, सबको इस पावन पवित्र नवरात्रों के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। नहीं, देखिए, ये सिक्योरिटी की मजबूरियां हैं। हमेशा प्रतिबंध लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। आपने खुद देखा जम्मू कश्मीर की कभी रवायत नहीं रही जो शादी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ हुआ। तो आप जब इन हालातों को आप देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को अपने वो फिर चांस नहीं लेती, फिर वो अपने बंदोबस्त करती है। तो इसलिए पुलिस की कोशिश है कि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट न हो जिससे
लोगों को नुकसान हो या हमारे भाईचारे को नुकसान, क्योंकि जो शैतान ताकतें हैं हर जगह हैं, हर समाज के अंदर हैं। और जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही हमारा पड़ोसी मुल्क की हमेशा कोशिश रहती है किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। और ये माँ बावे के चरणों, और ये खाली माता के चरणों में नहीं, बावे वाली माता के चरणों में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे मुसलमानों का त्यौहार हो, हर जगह पुलिस की कोशिश यही रहती है, सिक्योरिटी एजेंसीज की यही कोशिश रहती है कि कोई ऐसा ना हो। लेकिन आपको ये यहाँ की पुलिस मदद करेगी जो आप कवर, जैसे मैं अब आपके बीच में मैं खड़ा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो पुलिस आपको इजाज़त दे रही है, तभी माँ के चरणों में आप खड़े के बात पूछ रहे हैं। मैं आज माँ के चरणों में माथा टेकने आया हूँ। आज मैं जिसकी हिफाजत माँ बावे वाली करे, मेरी माँ वैष्णो करे, तो मुझे क्या लगता नहीं कि मैं सिक्योरिटी को यहाँ डिस्कस करने आया। मैं यहाँ माँ के चरणों में आया हूँ, माथा टेक के जा रहा हूँ। उस दिन भी गोली चली तो माँ ने बचाया। जब जब माँ हमारे पे कोई मुसीबत आएगी, माँ मेरी बचाएगी। माँ हमेशा हमारी भी रक्षा करेगी, उमर अब्दुल्ला सरकार की भी रक्षा करेगी, आप सब की, और पूरे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे आ जाए। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्रावी आज दरगाह हजरत बलुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो ईज नमाज हवाले करना आमतन इंतजामन हज साम हज तत तिमो वोनमुत ज वक्फ बोर्डस तहत इन वाजन तमाम मस्जिदन खानकान तो दरगाहन पे ईद मद्नजर थवित माकूल इंतजाम करना आमुत युद्ध जन अकीदतमंदन नमाज अदा करनस मज कुन किस्मक मुश्किल वेतरन पैन। اللهم انك عفو تحب العفو ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا پروردگار یا تو سید رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں میرے بجے تھاو بصحت سلامت حاضر تھاو بصحت سلامت امس کر زیاد زیاد عزت عطا کیاز امجی شوب من دربار یاسی ازل مقبول کرمس خدایا یہ مقصد یہ مقام خدای دس پروردگار۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درشن اندرابی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج آپ نے یہاں کا دورہ کیا درگاہ حضرت بل کا، تو کیا کچھ ارینجمنٹس رہے گی عید کے لیے؟ دیکھیے، ہم جموں کشمیر وقف بورڈ، چونکہ جموں کشمیر وقف بورڈ کے انڈر ساری شرائنز آتی ہیں، درگاہ سب سے بڑا شرائن ہے یہاں کشمیر میں۔ یہاں پہ سب سے بڑا اجتماع عید کا یا کوئی بھی اجتماع ہو، سب سے بڑا یہاں پہ رہتا ہے۔ ہماری پریورٹی پہ ہر ایک زیارت رہتی ہے، ہر ایک موثق رہتی ہے۔ یہاں کے لیے سب سے زیادہ ہمیں امپورٹنٹ رہتا ہے کہ زائرینوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جو آئے خوشی خوشی یہاں سے نماز پڑھ کے اور عبادت کر کے نکل جائیں اور ان کے دل کو سکون محسوس ہو۔ یہ ہماری پہلی پریورٹی ہے۔ الحمدللہ کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں کوشش رہے گی کہ ہم ہر جگہ سب سے بیسٹ فیسلٹی اپنے زائرینوں کو دیں۔ اس وقت اگر ہم بات کریں، موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کے لیے کیا کچھ ارینجمنٹس رکھے گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا خود ہی، یہاں گرمی اور باقی جو میٹنگ کا ہے، قالینوں کا ہے، وہ سارا یہاں انتظامات پورے ہیں۔ لیکن اب باہر جب آپ لان کی بات کریں گے، وہاں بھی ہم نے ٹینٹس لگائے تھے، لیکن ابھی موسم کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ عید کی نماز ہم گراؤنڈ میں ہی پڑھیں گے، گلاس باغ سے ہی شروع کریں گے، اور تب تک موسم صاف بھی ہوگا۔ سیکیورٹی کے کیا کچھ ارینجمنٹس سیکیورٹی کے حوالے سے جہاں تک ہم بات کریں گے، سیکیورٹی کی ہر جگہ اچھی ارینجمنٹ ہے۔ سیکیورٹی نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک ایل جی صاحب کے انڈر جتنی بھی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، تو یہاں پہ کوئی قسم کی کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں۔ تو آخر میں عید کے لیے کیا کچھ پیغام دیں؟ میں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور اللہ کرے یہ عید ہمارے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور سکون لے کے آئے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر درشن اندرابی۔ آپ دیکھتے رہیے گلستان ٹی وی۔ گلستان ٹی وی کے لیے میں نادکہ بٹ، ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع کے ساتھ۔ محکمہ موسمیات پیشن گوئی مطابق یہ رات پہ جموں کشیر ہندس موسمس مز تبدیلی وچھنے آئی، یتھ دوران کئیہن علاقن مز روٗد تو کئیہن علاقن مز وقفہ وقفہ شین پیون جاری تت محکمہ موسمیات کے ذمداروں طرف ونہ آمت مارچ اند واتنس تام روز جموں کشیر مز وقفہ وقفہ روٗد پیون جاری، یم سۭتۍ زمیندارن تو عام لوکن تہ راحت واتہِ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھو آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھا وائڈ اسپریڈ بارشیں ہوں گی، اور وہیں پہاڑی علاقوں میں برف باری۔
تو بارشیں کل دن بھر رہی، رات کو بھی، اور برف باری بھی دیکھی گئی پہاڑی علاقوں کے اندر. تو آج تھوڑا سا ابھی کلاؤڈی ویدر ہے، تو ٹوارڈس آفٹرنون، لیٹ آفٹرنون پھر سے جو ہے ایک فریش اسپیل بارشوں کا شروع ہوگا اور پہاڑی علاقوں میں برف باری. تو یہ ایکٹیویٹی کل 4 نون تک رہے گا، اور 4 نون سے لے کے ٹوارڈس لیٹ آفٹرنون تک موسم بیچ میں کھلا کلاؤڈی رہے گا. پھر ٹوارڈس لیٹ آفٹرنون ایوننگ کے آس پاس پھر سے ایک اسپیل کے چانسز ہیں. تو اس بیچ تھوڑا ماڈریٹ ٹو ہیوی برف باری کی بھی پاسبلٹی ہے، خاص کر کچھ ایک جو ہے سے چناب ویلی اور ایڈجوائننگ ساؤتھ کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں، اور اسی طرح میدانی علاقوں میں بھی بارشوں کے ساتھ تھنڈر اسٹارم لائٹنگ اور ہیل اسٹارم کی بھی پاسبلٹی ہے، خاص کر کچھ ایک ڈسٹرکٹس کے اندر. تو آگے 21 آنورڈس موسم ٹھیک رہنے کے چانس ہیں ٹل 26 مارچ. تو ان بٹوین خاص کر 22 23 کے بیچ میں بھی ایک فیبل WD ہے، تو لائٹ رین بریک پیریڈ کے لیے، اور موسم تھوڑا سا کلاؤڈی بنا رہے گا. باقی آگے 29 31 کے آس پاس پھر سے ایک ویٹ اسپیل کے چانسز ہیں. تو 27 کے بعد جو ہے پھر سے جو ایریٹک ویدر ہے یہ مور اور لیس کنٹینیو رہے گا ٹل اینڈنگ مارچ. یعنی کہ فی الحال ویٹ اسپیل ہی رہنے والا ہے. موسم ابھی 21 to 26 ایسے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے جو ایریٹک ویدر ہے وہ ایریٹک ویدر کنڈیشن جو ہے رہ سکتے ہیں ٹل اینڈنگ مارچ تک. تو فارمرز کے لیے کیا کچھ ایڈوائزری رہے گی؟ فارمرز ابھی دوا پاشی کا کام 21 کے بعد 21 آنورڈ جو ہے وہ ریزیوم کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر فیلڈ پریپریشنز کا کام ہو یا فریش سوئنگ کا کام ہو، پلانٹنگ کا کام ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں 21 کے بعد. تو اگر ہم بات کریں ٹیمپریچرز کافی زیادہ رائز ہو گئی تھی، اب کیا کچھ فرق پڑا ہے ٹیمپریچرز میں؟ ٹیمپریچرز آلموسٹ 7-8 ڈگری نارمل سے نیچے چل رہے ہیں کل کے جو ڈے ٹیمپریچرز تھے. تو ابھی کمنگ 1-2 دن میں بھی فی الحال 5-6 ڈگری 7 ڈگری نارمل سے نیچے رہنے کے چانس ہیں. فرام 21 آنورڈس there will be a gradual rising. سیاحتی مقام گلمرگ میں موجود سیاح سٹھے خوش وچھنے آمت. یتھ دوران سیاحو طرف ون آو زِ وادی کشیر قدرتی خوبصورتی سے مالا مال تتہ تازہ شین پینہ ست ات خوبصورتی مز مزید اضافہ سپدن یم ست تم سٹھے لطف اندوز سپدن. یل زن یمو سیاحو طرف ون آو زِ نہ صرف قدرتی خوبصورتی بلکہ وادی ہز مہمان نوازی ست تم سٹھے متاثر سپدمت. تو سیاحت باپت وادی ساروی کھت زیادہ صحیح تو محفوظ جائے. میرا نام پون دیشپانڈے ہے. میں میرے فیملی کے ساتھ 2 دن پہلے آیا تھا یہاں پہ. میں پونے سے آیا ہوں، مہاراشٹر سے، اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں. اور یہ ہمارا ڈریم تھا کہ اسنو فال دیکھے، اور ہمارا ڈریم آج پورا ہوا ہے. اینڈ یہاں کے لوگ بھی کافی ہیلپ فل ہے. ٹورزم کے لیے آئی ریکویسٹ کہ مطلب میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور آئیے یہاں پہ، بہت خوبصورت جگہ ہے اور ایک بار تو ضرور آنا چاہیے. آرین مہاراشٹر پونے سے آیا ہوں. اچھا، تو کشمیر میں کیسا لگا آپ کو گلمرگ میں؟ میرے کو بہت اچھا لگا، برف باری اچھی لگی، اور پہلی بار برف کھل رہا ہے تو اچھا لگا. تو یہاں سے جانے کے بعد کیا سندیش رہے گا اپنے دوستوں کے لیے جو کشمیر نہیں آئے ہیں؟ میں انہیں بولوں گا کہ پلیز آ جاؤ، کشمیر ایک اچھی جگہ ہے، برف باری بھی اچھی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بھی اچھا ہے، کنٹرول. لوگ یہاں کے لوگ کیسے لگے آپ کو؟ اچھے لگے، کائنڈ بھی ایک دم اچھے بولتے ہیں. اچھا گڈ. تو کیا میسج رہے گی آپ کی طرف سے اب؟ کہ کشمیر اچھا ہے، پلیز آ جاؤ یہاں پہ گھومنے. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത്. എൻ്റെ പേര് മുബാറക്ക്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിസാമുദ്ദീനാണ്. ഗുലിസ്ഥാൻ ന്യൂസിനോടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗുൽമർഗിലാണ്. ഗുൽമർഗിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത് പോലെ നല്ല മഞ്ഞുവീഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ്. മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ഫുള്ള് നല്ല നല്ല കട്ടിക്കുള്ള മഞ്ഞാണ് അവിടെയൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം കാണുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക് പേജിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള അത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ഇവിടെ. ഏതായാലും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈദൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ട്രിപ്പിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗുൽമർഗും കാശ്മീരും ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. കാരണം താഴത്ത് ടൂലിപ്പ് ഗാർഡനും എല്ലാ ഗാർഡനും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കാശ്മീരിലേക്ക് വരിക, आस्वादिकुगा. मेरा नाम फाजिल अहमद खान है और मैं टंगमर्ग से ही बिलोंग रखता हूँ सर. पिछले 3 साल से मैं इस ट्रेड के साथ मुंसलिक हूँ सर. जो ये टूरिज़्म है यही हमारी खेती बाड़ी है सर. इससे हमारा घर बार चलता है.
जो यहाँ पर जो भी लोग हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग हैं जो इस काम के साथ मुंसलिक है और उनका पेट इसी काम के ऊपर डिपेंड है सर, इसी काम पे चलता है सर। और हम जो यहाँ पर रिसेंटली जो क्राइसिस हुई थी, पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं। जो उनके दिल में खौफ था, जो उनके दिल में डर था, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जो कश्मीरी है, हम यहाँ पर गाइड हैं या कोई भी जो भी यहाँ पर कश्मीर में है, लोकल है, जो भी बंदा है, वो हमेशा और हमेशा ये चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आए, हम उनके लिए हमेशा पेश है यहाँ पे, और हम हमेशा और हमेशा उनके लिए यहाँ पर हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। और जो इस टाइम यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, हम हर एक हिंदुस्तानी से कहते हैं कि आप आइए यहाँ पर इस बर्फ़बारी का लुत्फ़। नाज़रीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मज़ीद खबरन हुन तफसील। नवरात्रि हंदिस मौके पर आज सुबह पे जम्मू कशीर हिंदन मंदिरन मज रौनक वुचन आमत, या दौरान मंदिरन मज खसूसी पूजा पाठ सांस कर आमत। ये जन लूकों तरफ खुशी इंतजार करान वन आव आज तमो खसूसी पूजा पाठस दौरान जम्मू कशीर हिंद अमन अमान तो भाईचार बापत खसूसी मंग मंग करम। यपर नवरात्रि हंदिस मौके पर जमिस मज बाजरन मज सठोई रौनक वुचन आमत। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं बाबे माता आई हूँ दर्शन करने के लिए। और ये साल के चैत्र नवरात्रे हैं और हमारे बैशाख के ये नवरात्रे हमारा जो देसी होता है, सनातन धर्म का जो महीना होता है, इसके ये पहले नवरात्रे हैं। और आप सब आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और माता रानी दुर्गे रानी सबको शांति देने वाली है और सब संसार का माता रानी इस टाइम जो भी युद्ध ग्रह युद्ध बने हुए हैं, उसके लिए माता रानी सबको शक्ति प्रदान करे और सब देशों में शांति हो। हमारे भी जहाँ जम्मू कश्मीर में शांति रहे, पूरे मैं बोलती हूँ हिंदुस्तान में शांति रहे और सब मिलके आए दर्शन करने के लिए। और माता भवानी सबके दयालु है, सब पे दया करती है, इसलिए आप सब आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। हम चाहते हैं कि पूरे संसार ही यहाँ पे बाबे वाली कलकत्ते वाली है, ये भाई बाबे वाली माता है जो कलकत्ते वाली है और बड़े दया करती है सब पे और करुणामयी है। और आए जय माता की, मैं सबको बोलती हूँ आप माता रानी के आके दर्शन करें और पूरे विश्व पे जो संकट आया हुआ है उस वो टले। और माता रानी से यही दुआ करें कि माता रानी ये संकट टाल दो जो विश्व में जो भी संकट आया। जय माता दी। मैं माता बाबे वाली के आई हूँ, आज पहला नवरात्र है और हिंदू धर्म से हमारे ये माता को पूजा जाता है और माता का ये नवरात्रि पहला दिन है आज। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत दुनिया आती है और अपने घर में सारे पूजा करते हैं 9 नवरात्र में। और ये माता बाबे वाली माता है और जहाँ दुनिया आती है, दुनिया मानती है, जहाँ पे अपने अपने घरों में भी माता वैष्णो के दरबार में आते हैं, बाबे वाली माता को मानते हैं। बड़े बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। एसटी जोसेफ चर्च वर्मलिस में आज हथवरी मुकम्मल सपदनस पे प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ मज काबीना वजीर जावेद अहमद डार, जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल, कम्युनिटी हिंदो जिम्मेदारों अलाव लूको तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे ये हथवरी मुकम्मल सपदनस पे खसूसी मंग मंग करना आई, तच बच्चों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमद। ये जन लूको तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव मिशनरी प्रोग्राम ब्रोह पकन अमि कम्युनिटी बापत फखरच कत। Wake up! We humbly request permission. We have come to serve. Thank you. And Panchayat Raj, whose tireless efforts and commitment. मैं बहुत ही नर्वस हो रहा हूँ इस वक्त। यूजुअली ऐसी बात होती नहीं है, बट your leadership in safeguarding our borders and your commitment. Shri Syed Fakhruddin Khamil. इसकी बुनियाद पड़ी थी और आज 100 साल पूरे हुए और स्कूल और हॉस्टल का इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ ज़िले बारामूला में मैक्सिमम लोगों ने यहाँ जो बड़े बड़े ओहदों पे
रहे हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन यहीं से हासिल की है। तो ये मेरे लिए एक प्राइड था, मेरे लिए एक खुशी का मौका था कि मुझे इन लोगों ने आज यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। मैं ज़ाती तौर काफ़ी इमोशनल भी हुआ क्योंकि मेरा स्कूल है, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी यहाँ थे, एज पेरेंट्स आए थे, ऑफिसर्स भी आए जो एज स्टूडेंट भी रहे यहाँ पर। तो खुशी का समा था, अच्छा लगा मुझे यहाँ का। आपकी पढ़ाई यहीं पे हुई, उस वक्त किस तरह का माहौल था और आज किस तरह के तब से अभी तक जो है चेंज आए? चेंज तो आती रहती है। अब 80s और 2026 में तो काफ़ी फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पुरानी बिल्डिंग हुआ करती जो पीछे है, तो यहाँ हम आते थे, बैठते थे हम लोग यहाँ पर, और वो सारी जो मेमोरीज थी वो ताज़ा हो गई है मेरे जहन में। और मुझे खुशी है कि मुझे अक्सर मौका यहाँ मिलता है। कभी कभार मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते थे, अब मैंने उनको शिफ्ट किया है, 1 साल पहले मैंने शिफ्ट किया उनको। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा घर ही है। हमारी बेसिक तरबियत भी हमारी यहाँ हासिल हुई है। जैसा इरफान भी था, इरफान साहब भी सारी जनरेशन्स को इन्होंने इंस्पायर किया है और आने वाली जनरेशन है वो भी इंस्पायर होंगे। तो एक कंट्रीब्यूशन रहा है सेंट जॉर्ज स्कूल का, सेंट जॉर्ज हॉस्टल का बारामूला में, ओवरऑल पूरी जम्मू एंड कश्मीर में लोगों की ज़िंदगियों को संवारने में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। माह रमज़ान का महीना अब ख़त्म होने को है, ईद उल फितर अब आने वाली है, तो क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? अल्लाह ताला से दुआ करें ये ईद हमारे लिए खुशी का पैगाम लेके आए और हम सब के लिए, क्योंकि ये मगफिरत है, मगफिरत का महीना होता है, ये रहमत का महीना होता है। और जो भी बातें हमने की पूरी मुस्लिम उम्मा ने, अल्लाह ताला वो हमारी जो इबादतें हैं वो कबूल हैं और यहाँ पर हम भाईचारे से रहें, शांति से रहें, अमन से रहें, तरक्की से रहें, हमारी तरक्कियाँ हो जाएं, हमारे रास्ते खुल जाए, तरक्की के रास्ते खुल जाएं और साथ साथ हम सब लोग चलें। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।